wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat datang kepada yang mungkin kali pertama saya kenal juga kan. Ada yang dah banyak kali, cuma dah lama tak jumpa. Selepas daripada Covid dan sebagainya. Dan Alhamdulillah hari ini kita setelah kali pertama kita dah pergi kepada sejarah Cina, Islam di Cina. Kemudian kita masuk Andalus dan hari ini bermulalah Turki. Dan untuk Turki insya-Allah kita akan saya akan berkongsi apa yang saya tahulah. Sebenarnya apa yang saya tahu tu sangat sedikit. Jadi ini sekadar orang kata sebagai satu eye opener lah untuk kita, yang mana selepas ini bila kita minat lebih mendalam, carilah sendiri. Jadi kita dah ada satu guideline ataupun overview lah tentang satu tamadun tu. Dan untuk kali ini insya-Allah untuk Turki kita akan ada 4 siri. Untuk Turki biasa orang sebut pasal Osmaniyah, kan? Maknanya Osmaniyah ni satu sejarah tamadun Islam yang bagi kita di Malaysia sudah jadi biasa dah biasa dengar. 20 tahun lalu sewaktu saya dan tim menjejaki Istanbul, kita balik, kita cerita pasal Sultan Muhammad Al-Fatih, orang tak kenal. Orang belum kenal lagi. Tapi Alhamdulillah hari ini sebut je Sultan Muhammad Al-Fatih, semua orang kenal. Begitu juga dalam perjuangan saya menaikkan tokoh Islam Cheng Ho. Hari ini masih lagi orang ragu-ragu ataupun tak apa kenal Cheng Ho tu atas namanya Cheng He sebagai waris Nabi. Orang akan terkejut. Tapi yang itu, hal itu kita dah bincangkan waktu dalam Cina. Dan hari ini kita pergi kepada asal usul bangsa Turki, yang kebiasaan kita akan tahu Turki itu di Eropah, Eropah dan sebahagian Asia. Tapi kita nak tengok hari ini bagaimana bangsa Turki ini telah mencipta sejarah dalam tamadun kemanusiaan ini hampir 3/4 dunia ataupun 2/3 dunia. Dan kita akan tengok dan saya akan tunjukkan. Dan apa gambar yang saya paparkan pada permulaan tajuk hari ini, keunggulan bangsa Turki, ialah 16 empire yang pernah dicipta dalam sejarah oleh bangsa Turki. Inilah 16 benderanya. Yang di tengah kenal tak? Yang tengah biasa orang kenal lah. Turki hari ini guna yang ini kan. Jadi ini Osmaniyah lah. Tetapi yang ini memang bendera yang diangkat oleh Turki hari ini, yang saya akan tunjukkan. Yang insya-Allah selepas daripada ni, selepas kita dah tengok berita apa Erdogan jatah negara semua, kita akan faham apa maksud di sebaliknya. Saya mulakan sebab kita dah pernah cerita tentang Cina. Tahu kan kita bahawa orang Cina terdapat 10 suku Muslim. Inilah 10 suku orang Muslim. Tetapi di dalam 10 ini hanya 3 sahaja benar-benar orang dari asal Cina. 7 di bawah semuanya adalah bangsa Turki. Semua ini bangsa Turki. Orang Kazakh, ini kita pun tahu ada negara Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Tatarstan. Salar tak ada negaranya. Uyghur dahulu pernah ada negaranya, Uiguristan. Okey. Dan ini adalah daripada pecahan bangsa Turki. Dan bangsa Turki ni sangat menarik untuk kita cerita sebab sejarahnya memang cukup besar, mempengaruhi perubahan khususnya Asia. Dan kemudiannya diikuti oleh Mongol. Jadi Mongol kita akan sentuh nanti. Jadi apa yang terjadi pada Turki, kemudiannya nanti akan terjadi pada bangsa Mongol. Dan sebab itu mereka kemudiannya Mongol lambat sikit bangkit, Turki bangkit dahulu bangsanya. Dan kita pergi kepada, saya akan bawa retrospektif, kita pergi kepada yang sekarang dulu, satu gerakan Pan-Turkism, yang ini adalah bagaimana daripada mereka
berada di dalam Khilafah Osmaniyah dan kemudiannya membentuk Republik Turki. Keadaannya bagaimana idea-idea nasionalisme mula naik dengan dibawa oleh kumpulan CUP ni adalah parti muda dia Turki yang mengangkat semangat bangsa Turki. Mereka mulakan dengan semangat bangsa Turki dan wujudlah semangat nasionalisme dan ini menenggelamkan khilafah. Dan khilafah tu masih ada dalam sekitar era ini, masih ada khilafah. Tetapi idea nasionalisme mula naik dan naik sehinggalah adanya pemikiran gaya Kemalisme. Dan kemudian jatuh 1924, khilafah sudah jatuh, dibangkitkan prinsip 6 panah ini oleh Kemal Atatürk dan menolak segala apa elemen, terutamanya elemen agama, elemen Islam. Dan kemudiannya dalam 1980-an barulah ada idea untuk membawa kembali semangat Turki itu kepada pra-Islam. Sebab bangsa Turki sebelum mereka masuk Islam, mereka ada satu fahaman. Dan fahaman ini adalah dekat dengan agama Islam juga, iaitu Tengriism. Tengriism atau the sky god. Pada keimanan mereka ada satu kuasa di langit dan kuasa itu tak berwajah, tak berfizikal. Dia satu kuasa yang satu dan esa, tunggal. Dan kuasa itu dia tak tahu macam mana. Kuasa itu diterjemahkan dengan adanya alam. Adanya matahari, adanya bulan dan sebagainya. Dan semua ini membawa spirit. Ada spirit. Itu faham mereka lah. Dan mereka zaman sekarang ni adalah juga di Kazakhstan, Kyrgyzstan ada juga pengikut Tengri ni. Termasuk di Bulgaria. Dan mereka ini ada pawang mereka. Dan sebab itu Barat kadang-kadang menyebut agama mereka sebagai shamanism, kerana mereka ada pawang mereka. Pawang ini tugasnya adalah untuk berinteraksi dengan spirit yang ada, spirit baik dan spirit buruk, begitulah. Jadi faham itu cuba dibawa kerana usaha untuk membawa mereka kembali kepada Islam amat sukar. Kita tengok di sini apa yang terjadi apabila nak mengaitkan balik umat orang Turki ni sepatutnya berpegang kepada Islam, kembali pada agama Islam, amat sukar, sehingga dilaporkan dalam Time Magazine. Kudeta kali pertama berlaku apabila Republik Turki telah diwujudkan. Ini adalah gambar siapa? Pada tahun 1960, kudeta pertama terjadi. Perdana Menteri yang ke-9 Adnan Menderes, dia telah dihukum gantung sampai mati dan dilaporkan dalam berita lah, sampai dia memang tercekik mati. Boleh cari kat YouTube video tu. Di bawah ni makamnya Adnan Menderes bersama 2 orang lagi menteri yang telah dimakamkan, disemadikan sebagai makam pahlawan lah, sebagai makam pahlawan pada hari ini. Pada 1960 itu, apa antara pembaharuan yang cuba dibawa oleh Adnan Menderes adalah mengembalikan azan ke dalam bahasa Arab. Kerana sewaktu Kemal Atatürk telah berkuasa, memerintah secara sekular, dia telah memperkenalkan azan dalam bahasa Turki. Ini pun ada dekat YouTube kalau nak cari, dengar macam mana azan itu. Kemudian dia juga mengizinkan sekolah agama, madrasah dibuka. Yang mana sebelum itu memang tradisi madrasah memang kuat. Tetapi bila datangnya sekularisme di bawah Atatürk, dia telah menjadi banyaklah larangan yang telah dibuat. Termasuklah pemakaian serban. Jadi dipaksa untuk pakai topi. Kemudian begitu juga dengan tudung, tak dibenarkan pakai tudung. Dan kudeta ini perkara biasa di Turki. Kudeta kali terakhir terjadi 2016 sewaktu Erdogan cubaan membunuh Erdogan, Dan kudeta-kudeta ini memang didalangi oleh mereka yang berfaham sekular. Faham sekular sangat kuat. Dan cubaan seterusnya dibuat oleh Turgut Özal, Perdana Menteri yang ke-19. Dia ini jiwa Islamis kerana pada waktu itu dia cuba memperkenalkan perbankan Islam. Dan kemudiannya dikatakan beliau sebagai seorang Perdana Menteri yang telah melanggar dasar sekularisme perlembagaan negara mereka kerana mempamerkan keislamannya. Dia tangkap gambar lah. Zaman tu tak ada Facebook lagi kot.
Tetapi waktu tu gambar-gambar dia pergi masjid, dia buatkan iftar sebagai acara negara, laporan dia pergi haji itu melambangkan seperti dia ini tidak berpegang pada dasar sekularisme. Dan akhirnya dia mati disebabkan serangan jantung, kata mereka pada tahun 1993 tu. Tetapi apabila Erdogan berkuasa, Erdogan telah mula meminta supaya digali semula kuburnya, kerana mereka meyakini bahawa adanya usaha meracun dia untuk dia dibunuhlah. Dan apabila dibuat pemeriksaan, memang didapati ada kesan-kesan racun di dalam badannya. Siapa pernah pergi Turki? Saya ingat ramai dah pernah pergi ya. Biasa pergi ya. Biasa tak kita nampak ada gambar Atatürk? Erdogan pun ada. Kali pertama saya pergi dulu, saya pun terkejut. Kata Erdogan ni macam Islamis, tapi kenapa ada Atatürk juga? Jawapannya ialah ketika Atatürk meninggal dunia, setelah dia meninggal dunia lah, kawan baiknya ataupun PM zaman itu telah menjadi presiden selepas itu, dan dia telah memperkenalkan perlembagaan yang dipanggil Mustafa Kemal Protection Act. Memang to protect anything to do with Mustafa Kemal, be it picture ke, patung ke, semua ini tak boleh dihina. Dan sesiapa yang menghina boleh dipenjara sehingga 3 tahun. Siapa yang merosakkan patungnya akan boleh dipenjara sampai 5 tahun. Ya. Dan inilah akta yang masih sampai hari ini, sebab akta ni kalau nak digubal atau dipinda atau dimansuhkan, semua itu pun memerlukan parlimen lah kan. Maknanya perlukan persetujuan Dewan Rakyat dia. Jadi dalam hal ini agak sukar untuk mereka mengubah. Dan sebab itu kalau kita pergi, kita jangan terkejutlah. Malah undang-undang ini menjadi enforceable upon us, the visitors. Even the visitors cannot say bad things about Mustafa Kemal. So this is protected under the law. Dan apakah kaedah yang dibuat oleh Erdogan? Apabila meneliti sejarah, telah menunjukkan the previous prime minister who tried to reinstall the Islamic way of administration tak berjaya, fail. So Erdogan memperkenalkan muhafazakar demokrat. Dia menyebut satu istilah baru yang dimaksudkan sebagai mereka adalah ahli demokrasi konservatif. Ahli demokrasi konservatif. This is the new label given by Erdogan to explain how Democrat is Islam. Dia tak nak tunjuk nampak macam dia Islamis, tetapi dia hanya mengatakan dia muhafazakar demokrat. Nama Islam pun tak disebut. Malah dalam mendefinisi sekular, dia mengatakan I am secularist. Dengan erti kata, sekular adalah mengasingkan urusan agama kepada pihak jabatan agama semata-mata, dan pentadbiran politik memang orang politik yang buat. Jadi kita kena dengar kepada orang agama dalam hal-hal agama, hal politik kita ada kuasa untuk menentukan. Jadi dia bezakan dengan cara tu. Dan sebab itu Erdogan managed to make a gradual move to change the way how Republic of Turkey behave in term of the secularism. Mula-mula sekali banning the alcohol. Macam mana dia buat? Mereka tak terus memperkenalkan kata arak haram lah. So they started with high tax for alcohol beverages kan. So yang itu dibagi cukai yang sangat tinggi, 2010. Kemudian dia buat larangan iklan. Dia kata the government prohibit any kind of advertisement on liquor. Langsung tak boleh 2013. Kemudian dia meletakkan the license for selling the liquor is only between 10 PM until 6 AM.
So the next barulah dia buat larangan minum di tempat awam. Jadi dia buat in gradual move. So boleh diterima secara perlahan-lahan dan tidak kelihatan seperti the Islamist movement lah. Tudung juga. Tudung memang tak dibenarkan, maka dia mula membenarkan pemakaian tudung di institusi kerajaan. So whoever working with the government agencies, they can wear tudung lah. Lepas tu 2014 barulah boleh pakai di sekolah menengah. Dan kemudian hari ini dah jadi kebiasaan dah mereka dah pakai. Bagaimana dengan zina ataupun seks bebas? Zina, Erdogan started in 2012 with the prohibition on abortion. Dia tak membenarkan menggugurkan bayi kerana dia memberikan alasan ni, kira alasan dalil tak ada langsung ni. Dia tak guna alasan dalil-dalil ni, dia menggunakan alasan yang lebih logik dari segi administratif. Dia mengatakan if we allow the abortion, then we will have less population. So this is the move that he made. And if we have less population, it will become harder for us to enter into European Union. Jadi dia punya hujah dia lebih bijak lah dari segi logikal, yang mana sekularist pun akan terfikir, oh ya betul juga, kan begitu kan. Dan hari ini we are going to discuss about this great nation of Turkey ini, bukan untuk mengatakan bangsa dia ni adalah bangsa terbaik. Seperti mana dalam hadis, ya ayuhan nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahidun. Kemudian la fadlun li arabin ala ajami. Orang Arab tak lebih bagus daripada orang ajam. Dan orang ajam juga taklah lebih bagus daripada orang Arab. Orang kulit merah atau yang cerah ni taklah lebih baik pada orang hitam ataupun sebaliknya, melainkan mereka yang bertakwa, ya. Yang ini saya suka bawa this premise, so that when we learn about any kind of nation, any kind of race, we just admire on the success of that nation, but not saying that they are better than us or we are better than them. Sebab kita nak kenal, lita'arafu, lita'arafu. So kenapa hal bangsa ni jadi penting? Saya mengambil teori yang memang dikaji oleh Ibn Khaldun. Dia mengatakan the asabiyah spirit is embedded in everyone. Kita mesti akan ada semangat asabiyah ni. But asabiyah being looked upon as a bad things, which is mula-mula sekali Ibn Khaldun mengatakan this is embedded with us. It is not a bad thing. But the bad thing is the asabiyah jahiliyah, which is very much on their tribe. Yang mana memang kita pun macam tu. Okay, for example, I come from Malacca. When I say that I come from Malacca and those who are from Malacca, they feel like, oh, I'm attached because we are Malacca people. Or even when you go overseas, you met people from Malaysia, you feel like you are attached. Our friend from Jordan, when he met Jordanian, he will feel like, oh no, he is my family. Yeah? So the feeling is normal, natural, embedded with us, and it happened that this kind of feeling is the strength of any nation. They started with manusia ini tak boleh hidup seorang-seorang. People cannot live alone. We had even for COVID-19 phenomena during PKP, MCO, I'm almost got depressed, because being secluded in a house, hanya family je, duduk seorang-seorang, kita tak boleh rupanya. We are the living being, we need to socialize, we need to meet people. So apa Ibn Khaldun kata, jadi manusia ni dia kena hidup interact with each other. And when we interact among
our people, our family, our tribe, we get united. Once we get united, then only the positive values will arise. Banyaklah nilai-nilai yang baik bila kita ni bersatu. Kita boleh nampak dalam berprogram dalam persatuan pun, kita bila bersatu kan, kita ada benda-benda baik yang akan terjadi. Then the small groups getting large and it become a community. When it become community, it started from the nomadic people lah. Dia bagi contoh, sebab dia pun dalam dia Northern Africa, jadi masyarakat pun nomadic, Arab pun nomadic, Turki yang kita akan bincangkan juga nomadic. They started as nomads, and nomads when they get united, they are very strong. Dan macam mana civilization boleh terjadi bila mana kelompok-kelompok kecil, the small groups become one community. When they have the community, they need rule and regulation. Then they create the rule and regulation. From there on, then happen to be a government, kerajaan. Then normally, the cycle will be like when they are at the top of the good governance, the very best of the government, then they started to split among each other. They no more united. Though they started with the good spirit of a unity among each other because of the clanship or tribe, whatever. But when they are, orang kata dah berjaya, dah senang, dah kaya, they got quarrel. Gila kuasa, some people need power, some people need wealth, then they got separated. This is normal in the view of Ibn Khaldun. But what can be better than this kind of asabiyah is that the religion, Islam. Agama itu, once kita dah kuat tu, kita masukkan sekali dengan bukan perasaan sekadar puak atau bangsa. It's not only about we are Malays, we are Arabs, we are Turkish. Not only that, you have to top it up with Islam. Then only you will keep growing dan tidak akan berpecah. Ini apa yang Ibn Khaldun sebutkan. Ya. Dan inilah yang selalunya terjadi, yang kita tengok dalam sejarah, mana-mana tamadun pun dia akan naik, lepas tu jatuh. Then ada new civilization come up. And then fall down. Up and down is the normal process which Ibn Khaldun has already touch. So normally, he said the first generation, samalah kalau kita di Malaysia, the first generation who fought for the independence, they were united. They really want to be independent and they fought for the people. Dia betul-betul buat. Kalau saya tak pernah lah merasa zaman Jepun, kan? Tapi saya pernah jumpa orang-orang tua yang pernah merasa zaman Jepun. Bila dia bercerita tentang how they got independent, how Malaysia got independent, they were very feeling so Malaysian. No? There's no kind of racist among Chinese, Malay or Indian. They feel like we are Malaysians. Patriotic, very patriotic. Tapi bila anak-anak zaman sekarang, kita tak boleh nak relate benda tu sebab kita hidup dalam keadaan okey dah ni. So we didn't fight for anything and we just think about ourselves. So tak ada apa yang menyusahkan dan akhirnya kita terpecah. Ibn Khaldun discuss about what happened to Abbasiyah during Khalifah Al-Mu'tasim. The strength of the Arab became very weakened. Weakened just because they were not united those days, and they don't even believe on Arabs because they believe more on Turks and also the Persian. Unfortunately, dengan takdir Allah lah,
Later on, those Turkish and Persian yang ambil alih conquered their land and they become the new government. Sebab the Turkish and those Persian, they got much more united than Arabs those days. So that's why they became like macam Mesir, Mamluk from the Turkish. Dan mereka antara kuasa yang kuat yang kemudiannya dapat mengalahkan Mongol. Sebab apa? Sama gen. Nanti kita akan tengok once kita bincang pasal Mongol lah. According to the Jewish tradition, they said Turks came from the lineage of Yafith, from Noah, from Nabi Noah, daripada keturunan Yafith. Then this their belief, and they even explain it that they are from this Magog, then Scythian, Tartar, Huns. Okay, ingat Huns, just remember Huns. Hetta, Ketai, Kitai, Kate. These are all this area. China, Manchuria, Korea, Mongolia. Turks came from this area. Many Malays were surprised when we said that Turks came from this area, because we are of the opinion that they are from Europe. Okay. And this also been touched upon by one historian. And the historian, if I'm not mistaken, 16th century, he wrote about Turks in one book in Turkish language lah. It's called Syajara Turk. Dan mereka ini dia pun bersetuju dengan teori yang sama, mengatakan daripada sini. And the recent historian of Turkey, Mehmet Masudoglu, dia meletakkan, he said that the Turk came from this Altai mountain. Altai mountain is situated between Russia, China, Kazakhstan and Mongolia. Altai mountain. They live in the Eurasia steppe, Padang Ragut, and Eurasia is very long areas daripada western to the eastern. Tengok ni. And they are nomadic and they keep moving from one place to one places bila dia nak dapatkan air untuk dia punya haiwan-haiwan ternakan lah. So they have camels, they have kambing dan sebagainya. Dan bila masuk musim kemarau, tak ada rumput, dia pun akan moving ke sana kemari. Dan dia punya kemah memang dibawa oleh unta mereka, dan mereka hidup di dalam kemah. Dan kehidupan mereka sampai hari ini lebih kurang begini. Dan mereka ini sekarang lebih dikenali dengan bangsa Kyrgyz, bangsa Kazakh dan sebagainya. Dan inilah rumah-rumah mereka. Memang besar ni. Dan dia bawa macam-macam periuk belanga semua dia bawa. Memang dia bawa gas pun dia bawa. Memang besar. Dan ini dekat Kyrgyzstan. Every year they have Kyrgyz World Nomad Games. Dan kalau nak tengok macam mana bangsa Turki dan juga bangsa Mongol, they have almost similar features lah. Dia orang memang pandai berkuda. They love horse and also falcon. Sebab dia memburu menggunakan helang. Dan sukan ini memang dimain oleh anak-anak daripada kecil lagi, dari ajar. Dan the Mongols and the Turks, they have almost the same nomadic face and also their culture. Okay. Now kita masuk dalam bangsa Turk. Okay. Ni mesti tengok filem dia. Tengok drama kan? Tahu sangat lah tu. Patutlah. Okey. Drama Ertugrul. If you love to watch series drama series, now Turkey having like dozens
Hundreds, hundreds of this release, and then now Ertugrul. Osman. Saya tak tengok sebab saya tak sempat. Okey. Baru ni ada was reported South American, can't remember which country, Peru or somewhere. They are watching this film, this series film is so popular that they name their people, their children after. Yeah. My neighbor, his name is Kamal Pasha. Okay. The Ertugrul is banned in many Arab countries. Where? In many Arab countries, Ah. Ertugrul movie is banned, especially to Dubai. Oh yeah. Oh, they ban it, Oh. One di Osmania naik semula kan. Okay, itu pun ada dia punya politics lah. The thing is, why is it happening now? Because the Turkey government, especially under Erdogan now, he is like he started the movement in subtle. So dia tak cakap we are going to become the Muslim country, not that label. They started with this kind of media, this kind of appearance, which I will show you. Will be like, oh, betul ke? You will surprise. It already been aired on TV, tapi kita tak perasan. So those who know the history can only appreciate it. Bangsa Turk is called Turk, and the famous one tribe of the Turks is Oghuz Turk, because under him only the tribes being united, got united. And this it started with Oghuz Khan, and the lineage is called Oghuz Turk. Dan daripada lineage ini juga, mereka adalah the majority that embrace Islam under Oghuz Turk. They have so many other tribes also, but this is the largest, and the majority of them are Muslims. They started with Tengrism, and then later some of them are also embrace Buddhism, and shamanism. Okay, Salur from other family lah, dark other family. Salur live during Prophet Muhammad era, and he became Muslim, and also his son Chanak got Muslim, and once they became Muslim, they were called Turk Iman. Turk Iman. In their language, they call Turk Iman. Later on, when this name is known by the Western, and they call it, what is it? Turkomen. So nama man ni adalah daripada iman. So they became Muslim. So when you read about Turkomen, it means Turkmen, or some put it this way, Turkmen. These are all Muslims, Turk Iman. Okay. Kemudian lepas tu makin lama makin ramai masuk Islam, sehinggalah keluarga-keluarga mereka dah sampai ke bawah. They started with Seljuk before they became Ottoman or Osmania, under Ertugrul. And if I'm not mistaken, I've already told about Seljuk last. Ya ke? Ada ke? Last session? Ada ke saya cakap pasal ni? Seljuk? Belum Just mention about the double head eagle. Okay, tak ada Tak ada Okay. The double head eagle is the emblem of Seljuk, and the emblem of Osmania. Yang ni mungkin very popular lah. Tak apa, later I will touch about Seljuk, but not today. Oghuz Khan.
Saya nak kena tengok balik nanti kejap. The next slide. Saya tak ingat dia. Sorry? Salur is much earlier lah, much earlier. But during those days, they were not like any empire. They were not very apa panggil? Bukan, just like a small tribe under Dak. So Salur tu in the 7th century. 7 centuries, yeah. How can August Khan be a Muslim? No, not August Han. Okay. The later. Okay. So in the middle ni, bila dah mulai ada yang masuk Islam, kemudian sedikit demi sedikit makin ramai, dan mereka menggelarkan diri mereka Turki Iman. Okey. Ini adalah 16 kerajaan utama bangsa Turki. And these are all being portrayed by the current government of Turkey, but we tak nampak lah. We never appreciate it because kita tak tahu cerita kan. Okay, lepas ni dah tahulah. So these are all 16 great government or great nation of Turkish people since sebelum Masihi, before century 220 before century. Saya kita pergi sikit-sikit je lah. Kita start from Empire Hun, the Great Hun. Kalau saya buat merah, these red labels meaning that they are still in the Tengrism. When I change it into green, they became Muslim lah. So, sorry? The previous slide tadi, Yeah. the Empire Khazar tu is Khazar. Khazar. Yang the one that embrace Judaism. Yes, Khazar. They were Turk as well. Yes, they were Turk also. Dapat ke gambar ni? Okey. Dia sebab dia projek tu dia tak colour lah. Ya tak, ini memang tak ada colour yang ni. Sebab ini daripada buku yang saya tulis. Oh iya ke? Saya pun dah tak jumpa dia punya PDF dia. Okey. Khazar atau Khazar? Khazar. 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 Dia tulis Yang ni editor tu tulis Khazar. Khazar. Okay, Hun Agong or the Great Hun was also from the Turkish tribe, and this one of the first apa orang panggil the union of these Turkish tribes lah. Dan dia hidup agak lama. Dan Xiongnu, why they are called Xiongnu? Because this according to the record of the Chinese. So Chinese call them Xiongnu, bahasa Cina. Xiongnu ni dia ada sejarah in the history between China and Rome. They are in the middle sebab laluan this the Silk Road. Then they live in the middle between west and east. And mereka ini adalah golongan perompak yang suka ganggu laluan inilah laluan perdagangan antara Rom dan China. So dia ni memang terkenal antara antara tahun 27 sebelum Masihi sampai tahun yang ke-10 sampai tahun ke-100 lebih kurang. Itu adalah tahun di mana mereka banyak buat kacau dengan dinasti Han. The Chinese Great Empire was Han Empire, and they have to bribe these Xiongnu people with silk lah, yang high quality silk, so that they were dibenarkanlah untuk berdagang. Then this great empire collapsed, but the Western Hun still there, and they are in Attila domain. Dan sekarang ini it consists of German, Poland, Austria, Switzerland, Romania, Bulgaria, Ukraine, Belarus, Latvia. This was under Hun, the Western Hun. And waktu ini juga Rom memang kuat di bawah, di sebelah selatan. Dan mereka antara enemy Rom yang agak kuat. Then later on
they got smaller when they were attacked by the Persian. The Persia and the Hun Empire only left up to this Europe Hun almost the 5th century. And then Saki-Baki Hun yang ada sebahagiannya adalah mereka yang berada di kawasan hari ini Kashmir, Punjab, kawasan India, dekat-dekat India, ataupun kawasan yang Pakistan, Afghan, kawasan-kawasan ini. Dan mereka ini pada waktu ini telah pun shifted to Buddhism, and some of them embrace Zoroastrianism. Dan they were the one that come to settle in a city, dan dia tak lagi nomad these days. And the way of living, they have their own rule, regulation, they have the simple government during the White Hun. These people are still actively Turkic people. Yeah, they are Turkic. Later on, we got Goktuk. Goktuk antara yang terbesar kerana dia daripada semua the Eurasian steppe. Yang tadi kita tengok Eurasian steppe. From east until west, almost masuk Europe lah. Okay. The Empire Goktuk ini agama mereka Tengri, dan mereka juga sebahagiannya Buddha. And some of them already embrace Islam, but very minority lah. Very minority. Dalam and also some of them ran to to the east, and they joined Chinese Tang dynasty, and they were called Tujue. Tujue itu adalah bunyi Turki, Turk, dalam bahasa Cina. And ini the stele, batu bersurat, batu bersurat Orkhon dipanggil. Batu bersurat ini menuliskan kemarahan Goktuk. Goktuk was very angry to this Tujue sebab mereka telah membuang ciri-ciri Turki mereka, and they became Chinese. So these Tujue, this small portion of Turkish people, they went there and they became the army of the Tang dynasty, and they attacked the Goktuk. So they are the betrayal lah. Dan ini dicatatkan dalam satu batu bersurat yang ada sampai ke hari ini. Nak tengok kena pergi Mongolia. Jadi sini Mongolia. So ada diceritakan. Kagan Avar. Ini adalah serpihan selepas daripada kejatuhan Hun, dan kemudiannya ada Kerajaan Avar. They tried to attack Constantinople, and by simple trick to negotiate with Rome, but Rome can smell the bad, the move yang dia nak buat tu, jadi dia tak dapat. Later on, they also cooperate with Persian. They want to get Constantinople, but never succeed lah. Dan mereka jatuh sebab diserang dari Jerman. And then later on they became Christian. This is Khazar. Khazar, they have Tengrism. They also some of them with Buddhism, Yahudi, Judaism, and Christian, and also they have some of them are Muslims. And they embrace Judaism even though they are not Jews. Yes. Itu yang pelik je kan. Okay. Archaeology study, they found this Khazar coin, and on this coin it was stated that Musa Rasulullah. So Ibn Fadlan mengatakan, seorang pengembara, dia kata Raja Khazar ini is very close to the Jewish, and he even protect Jewish against Christian and also Muslim
who were, dia punya masjid dan juga dirobohkan. Jadi dia orang ni nak lawan balik. Bila nak lawan, dirobohkan oleh Yahudi. The Jewish who destroyed the mosque in Khazar, and the king of Khazar protect these Jewish people. So itu diceritakanlah tentang Khazar ini. Dan memang sebelum itu ada didapati katanya ada mata wang tulis Musa Rasulullah. Okay, this is interesting, because many of us already know about Uyghur, and if we understand the history, we will be much rational lah, because the Uyghur was also one kind of Turkish tribe lah, and they became like a big empire, Khaganate, or some call Khanat. Uyghur juga adalah daripada macam-macam tribe yang bersatu dan kemudian membentuk Uyghur. Dan mereka berkuasa dalam sekitar berapa tahun? 600 years. And the area is very large tau. Daripada China, utara China sampai ke Parsi, kan? Kawasan Parsi. Bawah tu Tibet, Tang. During this area, Uyghur, most of them are Tengrism and Buddhist. Tengrism and Buddhist. And the majority of them became Muslim only in 15th century. So during these days, belum lagi masuk Islam. And part of them later, daripada Uyghur juga, mereka membentuk Khagan Karahan. Khagan Karahan ini satu kuasa lain di sebelah, di antara yang tadi, Tibet dengan Uyghur. Dan mereka ini masuk Islam lebih awal. Sultan Satuk Bugrahan, dia ni dah masuk Islam dulu. Dan hari ini, di manakah makamnya? Makamnya berada di Xinjiang. Xinjiang China. Xinjiang China. Makamnya ada dekat sini sebab China sekarang dia begini. Jadi makam dia di sebelah sini. Jadi Sultan masuk Islam pada waktu ini dan dia membentuk kerajaan Islam mereka tersendiri. Yang ini kerajaan Karahan, not Uyghur state. So kerajaan Karahan. Dan Oghuz Khan is the son of Karahan. So ini dalam sekitar kurun yang ke-9 atau ke-10. Jadi Oghuz Khan adalah daripada keluarga ini ataupun daripada keturunan ini. Dan pada waktu ini juga dekat mana Yes. The majority of Uyghur became Muslim behind this disaster of Mongol invaded one by one of the Islamic countries or Islamic nation, and later on bila they mingle with them, this yang saki-baki Islam ni, kemudian dia got attracted to Islam and they became Muslim. And the first is under Golden Horde. They were first angry like macam biasa, Shaman, Kristian, Buddha semua dia dah ada, and then they became Muslim. And the first Sultan is in 1313 named Sultan Muhammad Uzbek. So this is the kemuncak ketenteraan adalah di zaman Muhammad Uzbek. Then this is also from pecahan Mongol. It's called the Timurid, or some call it Tamerlane. Ibn Khaldun was here when he wrote the Kitab Al-Ibar. Yang the Kitab Muqaddimah has been translated to many languages, but it is only the Muqaddimah of Al-Ibar. But Al-Ibar itself, if I'm not mistaken, not yet been translated. Do you know about that? Okay. So in Abbas,
Yeah. Yes, under Abbasiyah. Still under Abbasiyah. So this is the power of the Turks only. Negara dia. So dia ada kuasa dia, Timurid. Dan during this era juga, during the Tamerlane, within this empire they already have the small empire or small power of Syiah, Imamiyah. Ada hadir dah waktu ini dalam bentuk kuasa politik yang kecil. Then Mughal ataupun terkenal dengan Babur. Kalau sekarang budak-budak lebih kenal lah beras Mughal. Beras Mughal. Jadi Empire Mughal pun daripada yang sama, bangsa Turk campur Mongol, Turko-Mongol, ada juga Parsi. Sebab tu negara mereka ini bahasa utama adalah bahasa Arab, Parsi, Turki. Bahasa mereka untuk bahasa diraja. Kemudian mereka memperkenalkan bahasa Urdu ni lah, bahasa apa? Bahasa Urdu kan? Bahasa Urdu. Jadi Mughal nanti memang kita ada satu sesi khas tentang Mughal. Kerana menarik cerita tentang Mughal ni. Mughal sendiri adalah perkataan daripada perkataan Moghul. Moghul adalah merujuk pada Mongol. Jadi mereka adalah the first kita panggil apa, the gunpowder empire ada 3. The first in the world, 3 nation only. Satu Osmaniyah, kedua Mughal, ketiga Safawiyah ataupun yang daripada Parsi. Dan mereka punya kehebatan cukup banyak, dan antara lain zaman mereka jugalah ada fahaman-fahaman yang pelik-pelik sikit. Antaranya they tried to treat all religion equal under this empire. Saya tak ingat nama dia punya sultan. And we in Malay Archipelago also being influenced by Mughal. Sebab tu kita pun ada juga ajaran yang kadang-kadang dia pelik-pelik sikit. Itu kena semak balik lah. Saya duk tengok, memang kita memang banyak dengan Mughal juga. Kerana hubungan Melaka dengan India very close. Especially in Calicut. Calicut di bawah tu. And even when we were attacked by Portuguese, we still got help from this empire, apa nama dia, dekat Calicut ini, Raja Zamorin. Zamorin. And Zamorin being helped by Osmania. And they fought at the Indian Ocean dengan the Portuguese. So Portuguese started trying to invade us by sending siapa nama dia? Siapa? Before Alfonso de Albuquerque, Lope de Esquerra. But Lope de Esquerra tak berjaya sebab Sultan sudah dapat bau yang dia nak cuba, dia adalah spy Portugis. Then he ran to India and he managed to start their office in India. Later on, they plan how to attack Portugis. So yang itu cerita tu memang sangat kena dengan kita. Ini kita kena tengok nantilah. And this Osmania has been there since zaman Mughal pun dia adalah sebelah sana. So this is the last, the earlier and also the last of the Islamic Caliphate, sebab because Osmania is the one who replaced the Abbasid as a Khilafah. And some saying that in 1923 or 1924, so kita ambil 1924 lah the last. Jadi itu kejatuhannya. Yang ini kita akan masuk dalam sesi yang kedua nanti on bagaimana dia mula bangkit. Kemudian sesi ketiga bagaimana dia jatuh. Sesi keempat hubungannya dengan alam Melayu. Yang itu saya akan kongsikan. Memang. Yes.
200. Almost 200. Yeah, almost 200. Because they started from the Anatolia. They started from Anatolia and they keep attacking Constantinople. And in fact, the struggle to conquer Constantinople due to the hadith from Nabi sallallahu alaihi wasallam, and since then all the Sahaba, tabi'in, they tried to capture Constantinople, and it happened almost 800 years after the hadith. Yeah? And even Abu Ayyub Al-Ansari, until his death, he never get conquered, but dia sempatlah melunaskan wasiatnya untuk ditanamkan di tepi tembok Konstantinopel. Jadi ni Masjid Abu Ayyub, Masjid Abu Ayyub, Masjid Ayyub, Masjid Ayyub di Fatih, di Fatih. Tu kubur dia kat situ. Masjid. Kubur tu pun ada cerita dia. Dia orang jumpa daripada mimpi ulama sufi. Okay, baik. So, this is the summary of the Turkish nation in the history. So, dia pernah menjadi empire, kalau dari segi empire besarnya, Hun, Kaghanate, ni Genghis ni. Cengiz, ni Genghis. Tapi maksudnya dekat sini bukan dia lah, bukan Turki saja. Tapi yang lain tu Turki. Mughal, Timurid. Jadi we can conclude as if like 2/3 of the Asia of the world, or 3/4 ke lah. And nowadays they are all being divided into nation named Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan. Dan mereka semua ni, they are all from the Turk lineage. And this their family: Oghuz, Kipchak, Chuvash, Khalash, Uyghur. And all of them are having quite similar language. The writing pun lebih kurang, dan mereka agak mudah untuk berinteraksi. Dia macam Malaysia, Indonesia. Dia macam tu. Dan mereka semua sekarang ni, saya ada kawan kat Kyrgyz. Dia belajar, memang dia top lah, belajar kat Turki. Sebab mereka dah bahasa, tak ada masalah. Kalau kita orang Melayu, nak kena belajar bahasa lagi kan. So, I just want to make a quick quiz. Which one is the Uyghur? Kanan, on your right, or on your right? Who say on your right? In the center? In the middle? On the left? On the left? Oh, young lady. The answer is in the middle. Yang ini adalah orang Islam Cina yang memang pure Cina lah. Dia biasa panggil Hui. Orang Hui. Hui. Ini Uyghur. Dan one of their trademark is the kopiah. Kopiah dia, the rectangle one. Yang ini memang Turkish. How about this? On the right. On the right. On the right. In the middle. On the left. Banyak yang confused. Okay. In the middle. In the middle. Dia mix. Dia lebih nampak muka Turki tu sebenarnya. Tapi dia tak begitu. Turki ni dia macam ada European sikit kan sekarang kan. Tapi yang ni dia ada nampak yang ciri-ciri muka nomad tu ada lagi. Okay, last. Ni Turkish. Topi mana nampak dah? Which one? So you know the secret. I put all of them in the middle. Ini Turki. Tapi yang ini nampak gaya macam dia dah mix dah ni.
Albania ke apa. Yang ini betul-betul Cina lah. So don't surprise, we also have Malay Chinese. In Taiwan, they are called Aborigines, but they are Malays. They are Malays. Okay. Now we proceed. Have you ever seen this picture? In 12 January 2015, Erdogan accept the visit from Mahmud Abbas, and we just look at like, this is just shaking hands and the backdrop. Apa ada pada backdrop? These are all the 16 dynasty of the Turkic kingdoms. These are all the warriors of each of the 16 kingdoms. Dan ini bukan saja ditunjuk. Kurdish is not there because Kurdish is not Turkish. Okay. Ini when Erdogan accept the visit from the Azerbaijan president, and all these 16 warriors are there. Okay. Mungkin kita tak surprise sangat lah. Sebab okay lah, yalah, orang sana mungkin faham kan. But what happened when Mahathir visited Turkey in 2019? In his lawatan kerja 4 days, macam tak ada. Tapi sebenarnya, can you see? So it's very subtle. Hanya orang yang tahu saja tentang 16 bendera ini. Dia berdiri waktu Mahathir datang, sama seperti mana yang lain-lain. Turquoise is the new red. This is what being campaigned by Erdogan. Dia nak create the new culture, sebab biasa orang, kalau orang besar, orang hebat, the red carpet. Nampak tak tadi? These are all the turquoise carpet. No red carpet. Tengok dia punya the philosophy behind it. So the turquoise is the new red. Sebab apa? Nanti kita akan tengok the turquoise is the color of the Turk. So the first thing that he changed is the Parliament Police attire. Pakaian dia semua pakai warna biru. Then dia tukar dengan karpet, dengan, nanti kita tengok okay, yang ini. These are all the police of the presidential palace. They already changed to blue. Even the LRT dia, kan, dia punya train also with the turquoise. They are sportmen also using turquoise. This is the presidential palace. All the stationery also being used with the turquoise. Erdogan was attacked also for being like menghabiskan duit je, tukar semua warna biru kan. Tapi that's the philosophy that he embraced, yang mana with this color dia akan naikkan balik Asabiyah Turk, the good Asabiyah. And we are also already being with all over the world now, with with Turkey, because we are also wearing this turquoise. So this very subtle lah. Okay. Okay. The turquoise itself, the word turquoise is actually from the French word depicting or for the term of Turk in French language. So Turk itu disebut oleh orang Perancis sebagai turquoise. And this color started being appreciated by the Western in 17th century. Baru lagi. Sebab itu mereka pun kenalkan dengan nama turquoise. And
it started this kind of color being embedded with the Turkic nation, especially from Seljuk up until Osmania, up until now, from Khurasan, because Seljuk was also from there, kan? Jadi dekat Khurasan kalau kita pergi Parsi banyak yang warna-warna macam ni, kan? Dan batu ni dah lama digunakan oleh Parsi sebelum tu, dan maknanya Turki telah mengambil culture tu dan embedded with them. And when they say about turquoise color, it is the Seljuk color. Di Ottoman lebih kepada merah. Tapi dia sekarang, kalau siapa perasan, Erdogan kept saying about Seljuk rather than saying Osmania. In fact, Seljuk lah yang sebenarnya the spirit for the first to stand up, kan? Dan ada satu lagi maksud lain. Ini adalah maksud pada pantai mereka yang dikenali sebagai the turquoise coast. 500 kilometers beach in the Mediterranean Sea. The color is the turquoise color yang kita tengok kalau kat sini, dan ini ada falsafah di sebaliknya yang mengatakan dia menguasai Mediterranean Sea. And this is the color, the turquoise coast. They are called turquoise coast. Jadi color antara biru ke darat tu, ke pesisir pantai tu, that's the color, the turquoise. Is it not because the Turkey is the place where turquoise, the gemstone, came from? It seems like they said it actually the gemstone was originated from Persia. Sekarang saya tak pastilah, mungkin dia dijumpa pula lagi, kan? Oh, tak tahu lah, kan? But if you read one book I've read about the history, Allahumma salli ala Muhammad, this the writing of one small kingdom of Islam being invited to visit China, and along the way they met the Turkish tribes, and each tribes they have their gemstone, their precious gemstone. Nanti ingatkan saya forgot the buku tu, dia dalam bahasa Arab. And when you visited Turkish last time, kan, Turkey sebenarnya banyak je bendera the 16 empire. Ini benderanya, dan termasuk dengan bendera sekarang lah. Jadi ini memang sentiasa ditunjukkan. They show it publicly, but we never know. I'm not sure about that, but historically it was not created by Erdogan. It's been created much earlier. So supposedly they know. For example, this presidential seal, kalau nak kira, if you count all these ages are 16, all the stars are also 16. So ini diperkenalkan oleh Kenan Evren, the 7th president in 1985. So since then they are using this up until now. Dan ada yang menyatakan pandangan lain, kata 16 Anatolian Beylik. Itu nanti kita tengok waktu Seljuk. Ini 16 kerajaan yang tadi, yang semua yang kita tengok tadi, the 16 dynasties. Nampak dalam persidangan makan-makan semua ada the emblem, the ni. This one during Sulaiman Demirel. This one during Erdogan. And you should be proud of our previous Prime Minister. Not sure whether he become Prime Minister. So belakang ni pun 16. Perkara yang sama, semua ditonjolkan dengan lebih menyerlah zaman Erdogan. Kemana saja dia akan cuba tonjolkan. Dan ini kata-kata PM kita. Kalau kita tengok, pembangunan di Turki adalah lebih baik daripada Malaysia. Dan pembangunan itu adalah hasil orang Turki. Dia kata
the locals yang sendiri yang develop, bukan orang luar. Generasi muda elok pergilah kata kan. Itu hari dia sebut pasal kena belajar kat sana lah anak muda 10 tahun lepas tu balik lah kan. Kemudian kita punya duta Malaysia pun sebut benda ni. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Turki, tuan-tuan sendiri yang kita bukan orang Turki pun rasa nak jadi orang Turki. Dia punya the spirit tu macam the history being like so alive kan. Macam kita hidup zaman tu. Bila bercerita ada bangunan, banyak lagi tinggalan tu, dan itu memang cukup luar biasa lah. Bagi saya semangat mereka sekarang, kalau Erdogan personally he himself trying to portray this history through this physical appearance tau. Jadi secara tak langsung dengan drama dirilis Ertugrul dan sebagainya. Dan sebab itu dia sebut pasal Saljuk. Kerana pemulanya adalah Saljuk. So the Great Saljuk, lepas dia jatuh, the Sultanate of Rome. Dan the Sultanate of Rome is the one that last time our brother Muhammad asked me about Hang Tuah and Turkey. Kemungkinan dalam hikayat Hang Tuah sahaja menceritakan cerita tentang hubungan Melaka dan juga Turki, dan diceritakan penggunaan ayatnya adalah mereka menghadap Sultan Rum. Jadi berkemungkinan pada zaman ini ke ataupun selepas itu, zaman Fatih pun Fatih menggunakan nama Sultan Rum juga. Betul. Dia pakai guna Sultan Rum. Fatih juga menggunakan dua nama. Dia juga menggunakan nama dia the Caesar of Rome, kan. Jadi dia gunakan nama istilah yang memang dipandang tinggi, kemudiannya dia ambil balik istilah tu. Sama juga dengan the double eagle head tu. Double head eagle. Kemudian mereka terpecah-pecah menjadi kerajaan yang kecil-kecil. Kemudian barulah bangkitnya Osmaniyah. Ini adalah perubahan tentang the flag, and now they have Turkey and Northern Cyprus. Ini pun bawah Turkey but not being recognized worldwide. The Northern Cyprus is part of Turkey. Yes. Yeah. Sorry, dengan Roman? Tak, yang ini tak. Sebab the Rome itself adalah satu kuasa yang cukup besar, yang cukup lama, dan bila dia ambil alih, dia nak ambil nama tu. Jadi the Sultanate of Rome is the Muslim Empire lah. So sebelum tu tak guna Sultanate. Jadi the Sultanate of Rome refers to Saljuk. The remnants of Saljuk from the Great Saljuk tu, dia dah pecah dan dia tinggal di Anatolia. Jadi daripada Anatolia itu mereka memperkenalkan diri mereka sebagai the Sultanate of Rome. And the double head eagle also the emblem being used since before Rome juga. Satu logo yang menunjukkan satu kuasa yang hebat. Jadi bila dia ambil alih, dia ambil juga dengan emblem yang sama, bentuk yang sama, dan itulah dia punya proud dia. And that's the reason, one of the reason from the historian perspective why Erdogan converted Hagia Sophia to become the mosque again, sebab untuk menunjukkan pada zaman Fatih mula-mula membukanya, dan Fatih tak mengikut the way Saidina Umar did in Palestine. Why? Because Rome being so much powerful for 1,000 years, and now we are taking their icon. The Hagia Sophia is the icon of power of the Christians those days. And now when Fatih came in, he wanted to show that the power has been shifted to us. So he changed it to become the mosque. So he's not using the fiqh of Omar. The fiqh of Omar is different. So this is the fiqh that being discussed among the historian, that it is not that he started with the tradition of converting church into mosque. No, because afterwards they are not like that. They only did this for the Hagia Sophia because of this iconic, the icon, the most powerful in the
in the western world. Yang itulah yang sekarang ni kan kita perasan tak bila dia nak convert baru-baru ni, macam mana orang muda dia berkumpul beramai-ramai, dan itulah yang Erdogan nak mainkan perasaan tu. Dia nak naikkan balik, dia nak semangat tu supaya Islam bangkit balik. Jadi inilah yang kesatuan yang kita nak harapkan. Bagi Turki, they started with the asabiyah of being Turks. You are Turkish, now we need to be proud being Turkish. So he started with this history, the drama, the kind of all the 16 dynasties being showed with their flags and their warriors, untuk menambahkan semangat asabiyah tu dulu. Tetapi behind it is the Islamic movement lah, Islamic movement. And to conclude with our session, I would say like the same need to be done by us from our perspective lah. Macam sekarang kita ada kebangkitan Melayu, kita panggil tetapi dia akan kena berbalik seperti mana Ibn Khaldun sebut tadi. Kalau dia hanya berdasarkan bangsa dan semangat bangsa, you will only create chaos. Kita hanya akan berlawan dengan bangsa lain. Tapi kalau kita jadikan itu adalah sebagai punca untuk bersatu, sebab Melayu ni partinya pun dah banyak dah. Kita yang kat bawah je yang gaduh kan. Tapi yang kat atas tu dia minum-minum sama-sama je kat parlimen. Relax je kan. Itu dia punya cerita lah. Tapi maknanya, so at least kita start with the history. Bagaimana history Melayu ni dan sebagainya, kita being attached. And Melayu tu juga, Melaka lebih gemilang waktu Islam tu. Kesultanan Melayu Melaka, bila Sultan masuk Islam, barulah Islam tu berkembang dengan maju, dan sekaligus negara tu maju. Dan ia juga berkait dengan yang sebelum ini, dan banyak kali juga saya sebut on the civilization discussion, only Islamic civilization is mentioned. The others are mentioned with the geographical or the power of that era lah. Macam Rome adalah tempat. China akan disebut dengan nama-nama Yuan, bukan agama. Yuan, Ming dan sebagainya. Kalau kita pergi ke ke Europe pun dia tak sebut the Christian. Dia sebut, adakah dia sebut the Christian civilization or they call it the Roman civilization. Roman civilization. But Muslim, sebab apa the Islamic civilization cannot being put like the Arabian civilization or the Andalusia. Dia tak, sebab Islam, when they embrace Islam all over the world, they became like so much civilized lah. Dia jadi civilization because they really follow Islam. So waktu dalam era 15th century, ia memberikan satu gambaran. Kalau tuan-tuan cuba cari satu peta di zaman Osmaniyah, bila dia menunjukkan peta Osmaniyah zaman Sultan Mahmud berapa saya dah tak ingat lah, 3 kot. Dia menunjukkan juga peta Osmaniyah itu adalah Aceh, termasuk Aceh. Kerana itu antara era-era hujung di mana Aceh pun termasuk sebagai Osmaniyah. Bagi pandangan mereka, itu adalah kita punya juga. Dan sebab itu bila Portugis attack Melaka, Portugis attack Aceh, Osmaniyah still sending supplies for help. Ada yang sampai, ada tak sampai, sebab in between they were blocked by the Portugis. In Aden ada yang kena block dekat Indian Ocean. Itulah the collapse of our sultanate dan sebagainya lah. So yang itu nanti kita akan sentuh waktu kita cerita tentang hubungan Osmaniyah dengan Melaka, dengan alam Melayu. Kita akan tengok begitu banyak. At least ada lebih kurang 10 catatan yang jelas
menunjukkan hubungan direct, hubungan direct antara Alam Melayu dengan Osmaniyah. So I think it's good for me to conclude. Kalau nak tanya-tanya, if you have any question or discussion, we can discuss afterwards. While ini semua Muslim, semua Muslim.